मते कथा पटे पतराबो माई गो बंधु बंधु को बसाई आसन ठेंगा मारंती नाके काने घर के पर नांगसा सलन जोहार महादेव बाबा बोले आज पिला के मुई भी खेल करना के माई गो वाह वाह पहला घर के ने तक मैं गुलेटी के बसा त लाड़ा के लाटी के करता दही लवण के स्कर खोई देता और जाना पतरे भी हमें कहि दे तू नहीं के सखा आजिकल के बोले माने खर खाई को जनता भुकरे भुकरे सीसन इ पिला हेंता खाई खाई कर घरे पडुछन जे से कथा बाबुथिबे यहाँ इटा होचे कुंज घर बाबू कुंज घर हां महादेव बाबा के सांप पड़ी चाप चापी से जम पड़ी जे थरा बारी कला नहीं के आगो राधिका बोइले मोहन सुना कही दे बाप पूर्व जन्म जे मोहन सुना क्यों पाप करिथिले तुमर माता पिता क्यों पाप करिथिले तुमर माता पिता बंदी घरे हे लगो जगत करता जे तुमर माता पिता की बाप धन कना कान्हो आगरा धमई गो तमर माँ तो देवक तमर बापा तो वसुदेव आ भगवान श्री कृष्ण 2 नंबर नाम होचे वासुदेव तो हे पिला तो भगवान श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म रूप स्वयं नारायण अवतार देवकी कष्ट के सही नहीं पारी करे कंस अन्य अत्याचार करुथिला बोली करे देवकी की जेई करे तांका बंदी घरे स्थान मागी कर जन्म है तो तमर माँ बापा पूर्व जन्म रे काय पाप करिथिले सेई दुष्ट कंस बांधी करी मथुरा रे बांधी करी जेल घरे भरिथिले आजि काली कली जुग तमको टिके कथा टे बुझाछि कली जुग जे जदी चोरी काम करबा जे जदी भूल काम करबा जे जदी डकायत करबा पहले कली जुग सरकार माने सुविधा करिछन पुलिस आइन रखिछन ई पेंडिंग होतलो मार झगड़ा तो के काना भूल काम कले सिना पुलिस पावन बांधी कर जेल भीतर रखबे मार मारबे हे तमर मां बापा हंता काय भूल काम करितिले जे कंस तार जेल घरे रखी कर जन्म देखो सखा रखले चौकी से रखले खड़ से दिथिले कि बांधी करे ए रखबा लोग चौकी खड़ देबे जोती बांधी करे रखले बोले रसीती बांधी दिले बेले केते का कर दे रोड ने पड़ी दिले बेले केते ना सिंपल एटा बांधी दिले बेले केते का सिंपल बांधी दिले पिलार मुंह तो चेपटा ही गला जे सखा जे निजर घर के कोनुआ ऐसी ताको एंता कथा पत्रा सन सखा काकाना आने छ पहला खाबा लगी पीबा लगी देसन को माई आदर कर कुले बसा स एक 3 बेले सुना जे ऐसी ताके कसम सो कि रात बेले ऐसी जे ऐसी ताके कसम छो बंधु घर के भी खाली हाथे का जो ठोकलू मुंह के मुड़ी देबे ए क्या डालने हो बोले घरवाली का होचे ए माछ आनबो बड़ माछ आनबो बोलचे केते केजी आनबी बोले ई बार इशारा करते नियन बना बोले जेटा मोर माँ बापा का पाप करिथिले जे बंदी गृह रे कंस रखिथिले हां ई कथा पजरे छ जे ई कथा माई गो ई कथा काल के कोई देमी गो माई तने तुम काल के हंस पर नहीं 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 ई दरबार नहीं देखा दे बोले ई कथा कह देले घर का ना बता सत्य गो माई आगो से को सबैला सुन गो माई बंदी घर कथा देबी बुझाई ई सुन थाओ मन देई राधा माई सुनिबे पंडित भाई माई गो आगो केतु ब्रह्मणा में मोर पिता थिले
କେତୁ କାକୁ ଖେନି ତପସ୍ୟା କୁ ଗଲେ ଗଲେ କେଚୁ ଖାଇତେ କେଚୁ ଖାନ ନାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ ସଖା ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଇଟା ବାପା ହେଲା ଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ହଁ, କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତମର ବାପା ଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ମୋର ମାନ ନା ଥିଲା କେତୁକା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଗ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମେ ମୋର ପିତା ଥିଲେ କେତୁ କାକୁ ଘେଣି ସେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ ଆଗ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ପ୍ରବେଶ ଆଗ ଯତ୍ନ କରିଲ କୁଶ ଶୁଖାଇଲେ ଇ କପିଲତା କଲା ଗ୍ରାସ ନରୀଶ ସେଠାରୁ ଶୁଣ ସନ୍ଦେଶ ତ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କେତୁକା ବୋଲି ମୋର ମାତା ପିତା ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ନଦୀର ତଟକେ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ପୁଷ୍କର ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛ ହଁ ମାନେ ଇଆଡେ କପିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଇ କରି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍କର ଖାଇଦେଲା ଓ ଋଷି ମୁନି କାଟିକରି ଶୁଖାଲା କୁସ୍କରେ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ ଆଗ ମାଡ଼ ମାଡ଼ି ଋଷି ବନ୍ଧନ କଲେ ହଁ, ଆଗ ସୁରଭି ଗାଈ ଯେ ତାହା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଋଷି ଗାଈ ତାକୁ ସାପ ବିହିଲେ ସତେ ଆଗ ଗୁରୁ ସେବା କରି ଗୋଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି ତ ଆଗେ ଦେଉଛି କହି ରାଧା ମାଇ ଶୁଣୁଥା ମନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କେତୁକା ସେଇ କପିଲା ଗାଈକୁ ଗୋଟେ ଖୁଟାରେ ବାନ୍ଧିକରି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ ଆମ ପୁଷ୍କର ଖାଇଦେଲୁ ବୋଲି ହଁ ତ କପିଲା ଗାଈର ମା ହେଲେ ସୁରଭି ଗାଈ ଦୁରିଆନୁ ଦେଖା ପାଇଲେ ସୁରଭି ଗାଈ ନାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍କର ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ମୋର କପିଲା ଝିଅ ବୋଲିକରି ସେହି ଋଷି ମାନେ ମୋର ଗାଈକି ମାରୁଛନ୍ ମୋର ଝିଅକେ ମୋର ଝିଅକେ ମାରୁଛି ବାନ୍ଧି ତ ତାପରେ ଋଷି କାଣ କଲେ କାଇଁ କହିଲେ ଆଗରି ସେ ଗୋମାତା ସାପ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କଂସ ହସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହେବୁ ବୋଇଲେ ଆଗ କେତୁକା କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁହେଁ ଜାଣ ଆଗ ଦେବ କି ବସୁଦେବ ହେଲେ ପୁଣ ଗତ ଆଗ ଦେଲି ବୁଝାଇ ମାଇ ଗ ପୂର୍ବ ସାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଇ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ରହି ରାଧିକାଲ ବିବିସର ଗୀତ କହି ମାଇ ଗ ଆଗ ଆଦ୍ୟରେ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ଜାଣ ସତ୍ୟ ଯୁগে କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ପୁଣ ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୋ ପିତା ଦଶରଥ ବୀର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଗ ଦ୍ୱାପରେ ହେଲେ ବସୁଦେବ ଆଗ କପାଲ লিখন হকে করিব আন ଆନ ই ପୂର୍ବରୁ ସାବ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ରେମ ଶିଲା କଂସ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା କହିଲେ ସୁରଭି ଗାଈର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦଶରଥ ବୀର ହଁ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଥିଲାଗି ସୁରଭି ଗାଈଙ୍କର ସାପ୍ୟ କାରଣରୁ ହଁ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବ ସେହି କଂସ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ରଖିଥିଲା ଆଉ ଦଶରଥ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା 10ଟା ସିଙ୍କୁଲିରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖି ହଁ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏଇଟା ପିଲା ବନେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଏ ଗ ବାବା ଯେ ସଖା ଗୁଟେ ହାତେ ନାଇଁ ବାଜେ ତାଲିରେ ସ୍ୱର ମରି 5ଟା ପତ୍ର ହେସି ଖଲି ଆଜି ପାଇଁ ତ ଆମ ଜାମମାଲ ଗାଁରେ ସମୟ ନାହିଁ ମାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚରା ମୁଁ ସଖା ମତେ